Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope that all of you are in good condition. Okay, until now, the students have joined this meeting 170 100 berapa pasang? 167 students. Oke, jadi sambil menunggu kita mulai saja nak ya. Ya. As usual, before we start the lesson, let's pray together based on your religion. Pray start. Amin. Finish. Okay. The last meeting, Mr. Arif give you the example how to answer the questions. The material is about this and then cousin. And then today it is the next meeting. So I will give you the material. It is about personal letter. I believe that it is not new for you because this material you have got when you are in the 8th grade. Jadi ketika kalian di kelas 8, kalian sudah mendapatkan materi tentang personal letter. So this is just review materials. Jadi di sini hanya materi review atau mengulang atau membahas ulang. Because you are at the 9th grade, karena kalian berada di kelas 9, and then you will have final examination. So that's why Mr. Arif and I try to review the material that appear or that used in the final examination. Jadi karena kalian sudah kelas 9, oleh sebab itu Mr. Arif dan saya mendesain materi. Jadi materi yang akan diujikan itu kami review. Karena materi kelas 9 itu sudah selesai dibahas semua. Jadi kami kesempatan yang ada ini kami gunakan untuk menambahkan materi kelas 8 dan kelas 7 nanti. Oke. So, how do I write a personal letter? The learning purpose today is, number 1, to know the meaning of personal letter. Nanti kalian akan saya tampilkan kembali pengertian daripada surat pribadi. Next, you will observe 3 examples of personal letter. Nanti kalian akan mengamati 3 contoh surat pribadi. Next, you will analyze parts of 3 personal letters. Nanti kita akan sama-sama menganalisa bagian-bagian dari contoh 3 surat pribadi tersebut. And then the last one, you will compare the writing style of 3 personal letters. Nanti di akhir kalian akan membandingkan model penulisan dari 3 contoh surat pribadi yang akan saya tampilkan. Okay, do you understand? Yeah. That is our learning purpose today. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Okay, are you ready, students? Yeah, let's go on. Letter is a written message that usually concern personal matters sent by one person to another. Jadi yang dimaksud dengan surat itu adalah pesan tertulis yang biasanya fokus pada masalah pribadi yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang lain.
Yang dimaksud dengan persoalan pribadi di sini adalah yang bersifat umum, bukan yang bersifat khusus atau yang rahasia ya. Jadi hanya cerita masalah umum saja. There are two kinds of letter. Ada dua jenis surat. The first one is formal letter. Yang pertama adalah surat resmi. Salah satu contohnya adalah application letter. Salah satu contoh surat resmi adalah surat lamaran, lamaran pekerjaan. Oke, ini hanya contohnya saja, masih banyak lagi surat resmi yang lain ya. Next, informal letter. Kemudian jenis surat yang kedua adalah surat tidak resmi. So one of the example of informal letter is personal letter. Salah satu contoh daripada surat tidak resmi adalah surat pribadi. So this is our topic today is about personal letter. Jadi topik kita pada pagi hari ini adalah surat pribadi. Surat lamaran, maybe you can get it when you are in senior high school. Untuk yang aplikasi atau surat lamaran ini nanti bisa kalian terima pada saat kalian di SMA atau SMK ya nak ya. Oke. So, we write personal letters to people we know well. Jadi, surat pribadi yang kita tulis itu kita tujukan kepada orang atau seseorang yang sangat kita kenal. We might write a personal letter to our parents. Kita bisa menuliskan surat ke orang tua, grandparents, atau kakek nenek, family, pada keluarga, or our friends, atau kepada teman. Intinya tadi, people we know well, artinya orang yang sudah kita kenal. Jangan sampai salah alamat. Oke, next. The second activity is I want you to observe and study the following letters. Jadi sekarang adalah mengamati dan mempelajari contoh surat yang saya tampilkan. Oke. Personal letter number 1. So this is the example of personal letter. See, this is number 1. Okay, please you observe and study. 35 Senggigi Raya Lombok. 75009 Nusa Tenggara Timur. This is the address. 12 January 2014. This is the date. My dear lovely city, salutation. Hello, greetings. How are you, sweetie? Introduction. And then, from the statement, I know you are angry with me because I am writing to you after a long time until... So we had practically been everywhere. I have to go. Mom is here. Jadi sampai di sini ini adalah isi daripada surat. Dari kalimat I know, kemudian sampai dengan Mom is here. I will see you soon. Ini disebut dengan closer. Lots of love, closing. Lana, signature, or the person who sent the letter. And then, PS, I'm bringing you lots of souvenirs and pictures. Ini adalah postscript. Postscript atau dalam bahasa Indonesianya notabene atau pesan.
Oke. So let's analyze parts of letter number 1. Check it out. Parts of personal letter number 1. Number 1 is address. Nomor 1 tadi adalah alamat. 35 senggigi. Ada tanggal. Nomor 2 tadi. And then salutation, salam pembuka. Next, greetings. Hello tadi, greeting, ucapan salam. Salam pembuka tadi, dear tadi, my dear. Introduction, kalimat pengantar. And then the content, ada isi surat tadi. Next, closer, kalimat penutup. And then closing, salam penutup. Signatures, nama pengirim. And the last one, postscript, nota bene atau NB. Apakah semua surat harus lengkap dengan bagian-bagian seperti ini? Jawabannya nanti bisa kalian lihat pada contoh surat berikutnya. Karena nanti akan saya tampilkan 3 contoh surat pribadi. Okay, so this is parts of personal letter number 1. Can you get the point? Very good. Next. Look at the second letter. Okay. So there are 5 points. This is the first one. 311 is Duck Street, Stanley, New York City, 25164, February 28, 2021. The second part, Dear Bill. And then this is the third part, from how has your summer been until there is lots of news to catch up on. Next, your friend, and then mine. Okay, this is the second example of personal letter. So from this letter, you can see the difference between the second letter and the first letter and the second letter. Jadi bisa kalian lihat perbedaan antara surat pertama yang saya tampilkan tadi dan sekarang surat yang kedua. Okay, can you see or can you find the difference? Okay, let us analyze. Sekarang kita analisa yang kedua. Okay, check it out. Next, parts of personal letter number 2. The first one is heading. The second one, greeting. The third one, body or content. Number 4, closing. Number 5, signature. Which one is heading? Greeting, body, closing, and signature. Okay, now look at this one. Yeah, 311 is Duck Street. Ini heading. What does it mean by heading? The first part of a personal letter is called the heading. The heading includes the writer's address and the date. The heading is written in the upper right hand or left hand corner of the page. Jadi yang dimaksud dengan kepala surat di sini adalah
yang berisi informasi antara alamat dan tanggal. Jadi di sini menjadi satu. Kemudian kepala surat ini boleh posisinya berada di pojok kanan atas atau boleh di pojok kiri atas. Jadi silahkan kalian boleh pilih sebelah kanan atau sebelah kiri. Next, dear Phil, this is greeting. The second part of personal letter is the greeting. It is written under the heading at the left margin. It begins with capital letter and ends with a comma. Salam, ini letaknya berada di bawah kepala surat. Kepala surat tadi di atas, kanan, atau di sebelah kiri. Kemudian di bawah. Setelah itu penulisannya dimulai dengan huruf besar dan diakhiri dengan koma. Cara penulisan. Next. This is body of the letter. Ini adalah tubuh atau badan daripada surat or content atau isi daripada surat. What do you want to say to the person you are writing to? We put what we want to say in the body of the letter. The body of the letter is in paragraph form. Jadi, apa yang ingin kalian bicarakan, omongkan itu ada pada isi surat atau body. Kemudian dalam bentuk paragraf. Boleh 1, 2, 3, silahkan. Tergantung panjang pendek omongan yang kalian bicarakan. Oke, next. Your friend closing, kemudian my signature. The closing and signature are the last part of the friendly letter or personal letter. Your closing might be your friend, yours truly, sincerely, your son, love, and the others. Dan lain-lain ya. The closing is lined up directly under heading. Kemudian penutup ini berada di bawah kepala surat. It begins with a capital letter and ends with comma. Sama, berakhiran dengan koma dan huruf besar. The signature is your name written directly under the closing. Kemudian nama itu berada di bawah penutup. Oke, jadi ini adalah contoh lengkapnya dan bagian-bagian daripada surat contoh kedua. Ya, bisa dipahami nak? Oke, let's move on to the next. This is the third letters. Bandung, 19 July 2019. Dear Caroline, your best friend Bella. Oke. Di sini sama, ada 5 bagian. So we analyze parts of them. Bandung, address. Dear Caroline, greeting. And then, I'm glad until I can pick you up at the airport. Ini adalah tubuh atau body daripada surat atau konten juga sama. Your best friend di sini closing, Bella adalah signature. Oke. Ya, nanti bisa kalian pelajari kembali karena akan diposting di Google Classroom. Oke. So there are 3 examples of personal letter. So the conclusion here is you have studied about 3 examples of personal letter. Jadi tadi kalian sudah mempelajari 3 contoh surat pribadi. Yang pertama sangat lengkap sekali. And then this is the second one. Sini yang lebih mudah. Perbedaannya adalah contoh pertama dan contoh surat kedua, paragraf menggunakan kalimat menjorok ke dalam atau masuk ke dalam di sini anak ya. Sedangkan yang ketiga, saya menggunakan contoh rata sebelah kiri. Di sini bisa kalian lihat alamat, kemudian greeting dan kalimat
kemudian closing dan pengirim. Di sini semua susunan berada di sebelah kiri. Kemudian kalimat pada setiap paragraf tidak menggunakan kalimat yang menjorok ke dalam, tetapi berada sama persis. Ini, jika kalian menggunakan paragraf yang rata seperti ini, maka untuk paragraf 1 dan paragraf berikutnya harus diberi spasi. Seperti ini anak ya. Ini, untuk membedakan mana paragraf 1, 2, dan 3. Okay, so there are 3 examples of personal letter. And then I hope that now you know how to write a personal letter. Harapan saya kalian bisa tahu bagaimana caranya menulis surat pribadi. Ingat, when you want to send a personal letter to someone, you can write the letter in a simple way. Jadi pada saat kalian menuliskan surat kepada seseorang, silahkan pilih cara menulis yang sangat sederhana. Dengan catatan, harus ada alamat, kemudian kepada siapa surat tersebut dikirim, apa isinya, kemudian salam penutup, dan pengirim. Jadi ada 5 poin penting yang harus ada pada saat kalian membuat surat pribadi. Okay, I hope that all of you understand our material today. So next meeting on Tuesday, because Thursday we are free. Hari Kamis kita libur ya karena tanggal merah. So we will meet again on Tuesday. Jadi kita akan bertemu lagi pada Selasa depan. So the material is about how to answer the questions. Nanti pada hari Selasa saya akan membahas bagaimana caranya menjawab pertanyaan. Jadi nanti pada hari Selasa kita hanya fokus pada contoh-contoh pertanyaan dan bagaimana cara menganalisa jawaban. Okay? Yeah. So I think that's enough for today. Thank you for your attention. And before we close this meeting, let's pray together. Pray start. Amin, finish. I'm sorry if I make a mistake, and then goodbye. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.